very close pala kanina. Syempre maghahanap ng vegetarian nakakainan. Ay, kilala na yung anak ko. Nakita niyo yung mukha niya. Ayaw pa naman yung na nakukunan. Ayan, may bus din pala na pwedeng sakayan, Hospital General. Di namin napansin kanina yan, yung bus na yan. Ano na lang sana kanina, sumakay na lang sana doon. Kasi may dalawang hospital dito na malalaki. Yung hospital na, tawag doon yung hospital na yun? Hospital General, Hospital Provincial, mga ganun. And then, so ayan. Ayan na po yung train station, guys. Ayan. Pero itong aking Junakis, gutom na daw. Pasensya na kayo, hindi ko nababasa yung Bakasyon na ba ng mga bata dyan? Hindi pa inang hanggang Friday. Hanggang Friday ang bakasyon nila. 20. Akala ko nga papasok pa sila sa sa 23 Monday. Hindi na daw. So, it's good naman na hindi sila papasok. Sabi kasi ni Gab, masyado daw mahal yung pagkain sa train station. Kaya ayaw niyang kumain kami doon. Ayan yung train station po natin. Pero son Boyeria, si Todos Esos, no? O Haldre. Ito naman, pang merienda lang naman ang nandito. ¿Tú quieres bocadillos? Mira aquí, café, bebidas, bocadillo de tortilla. ¿Tú quieres comer bocadillo? Pues no me importaría, también tienen pizzas. Ay, ayan guys, naghahanap siya ng Ayan po yung mga prices. Ayan. Solo que quieras. ¿Comeremos aquí? ¿Quieres comer aquí? Lo que quieras. Si quieres caminamos un ratito. A ver, ¿quieres almorzar o comer? Pues comeremos cuando lleguemos, ¿no? ¿O no? Lo que quieras. Si yo estoy llena, no voy a comer más luego. Pues si quieres, damos una vuelta. Podemos volver allí, o ir al Trams, o ir al restaurante que hay al lado del Trams. Pues la vamos, pues. ¿Dónde quieres ir? Lo que quieras, que eres tú quien me está invitando. Sabi ng anak ko, gusto na daw niya kakain. Kasi pag almuerzo daw, hindi daw mabubusog. Sis Anshel from Sis Leia, nandyan ka pala, sorry. Sis Leia, nandyan ka pala. Pasensya ha, hindi ko nababasa masyado. Ay, parehas pala dito, sabi ni Inang. Dito, nasa 15 degrees sila, Sis Leia. Hindi, mas mainit dito kaysa doon sa town namin. Ayan. Salamat sa pabiji-biji dyan. 5 million people in the house. We are here in the city of Castellón, Spain. Pabalik kami kasi yung anak ko hindi daw mabubusog pag lang, yung sandwich ba. Bocadillo kasi ang tawag nila dito, yung sandwich. Ayun. ¿Allí donde cogiste el autobús una vez, Gabriel, para volver a Villarreal? Sí. ¿Allí en esa parada misma? Ah, ok. Esto que es una estación de autobuses. Pero tú tienes que mirar los horarios si, por ejemplo, no... No hay horarios. Yo simplemente miro si hay alguno. Bueno, tengo Sí. que hacerlo. Terasa yung tawag nila dito, yung mga kumakain dito sa labas. Terasa. Pues míralo lo que se puede. ¿No? ¿Solo pizza? Que hay falafel y eso. Pues entonces, ¿qué prefieres? Yo me pillan los de 11 Gusto daw niyang kumain dito, guys. So, mag-i-stop na po ako. Mega love shoutout po sa lahat, ha. Kasi yung anak ko gutom na daw. So, bye-bye, guys. Gusto niyang pumasok dito sa Arab restaurant.